Kumargat Piasganawa nasing lajak oro chini bara tongnai Tipra Sorok mungkin mang kana yang nokana boro besar iko sinata phika বন্ধু হাতে তিনি মচাং দেবী কোরা সিং আগরতলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত পদযাত্রা খেইবানি মূল উদ্দেশ্য হিসাবে পিপ্রাসারগ্নি মানথাই তিনি নাহারমুন ভারতবর্ষনি প্রধানমন্ত্রী থানিব দাবি জানাই যেখানে তিনি অ্যাকাউন্ট রক তাবুকো নাইজাকে এত ডাইরেক্ট ফান্ডিং টাঙ্গে ইয়া তিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বুকরু মান্নাই ও সমস্ত দাবি দাবি মচাং দেবী কোরা সিং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থানিব এবং মো আন্দোলন সমস্তভাবে নাইকে আমার ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট অমো কোনো জাতি কোনো ধর্মনি বিরুদ্ধে পিপ্রাসারক হাঙ্গানি বাগে দেবী কোরা সিং ময়া পৃষ্ঠাকাত এবং আং একজন অহানি বড় বিয়ে দেবী কোরা সিংনি মত সভাও আনি সাপোর্ট দङ এবং আনি প্রার্থনা দংনাই চিনি বখানি কগ্ন দেবী কোরা সিং পদযাত্রা খাই দিল্লিও থাঙ্গি প্রধানমন্ত্রী থানিব সাউই মানথুলাই মো পদযাত্রাও অংশগ্রহণ খাইয়ানি উচিত এবং যারা ডাক্তার রোগ ইঞ্জিনিয়ার রোগ চিনি যারা তংনাই রোগ বিশেষভাবে ডাক্তার রোগ যিনি হেলথ পরীক্ষা নিরীক্ষা খাইয়া দরকার যারা কেরিং রোগ বড় যিনি ব্লাড প্রেসার হালগতং কারণ তিনি প্রায় 5 দিন লিমা খাইব গরম ছড়া পারনি তাও দেড় ছড়া বকাগো থাঙ্গি দङ অর ফাই সবাইকে ত্রিপুরা পারনানিতে হয়তোবা 1 বা 2 দিন নাংনাই 180 কিলোমিটার যদি 7 দিন নাঙ্গো হতে 2500 কিলোমিটার কিনানি দিনে কয় দিন নাংনো जों আন্দাজ খাইনান দরকার মো মুভমেন্ট কোনো সাধারণ মুভমেন্ট দিয়া হাজার হাজার বরফ নংখনি মুভমেন্ট খাইমান খাইপানো তিনি অফ মুভমেন্ট দালাই করা हमारी मांगे पूरी करो मुझे हमारी मांगे पूरी करो नहीं तो चलते चलते चलेंगे नहीं तो चलते चलते चलेंगे मुझे जी हमारी मांगे पूरी करो भारत सरकार हमारी मांगे पूरी करो हमें चाहिए इलीगल इमिग्रेंट गो बैक हमें चाहिए घुसपैठियों गो बैक हमें चाहिए इलीगल इमिग्रेंट गो बैक हमें चाहिए इलीगल इमिग्रेंट गो बैक मोदी जी हमारी मांगे पूरी करो मोदी जी हमारी मांगे पूरी करो भारत सरकार हमारी मांगे पूरी करो हमें चाहिए इलीगल इमिग्रेंट गो बैक हमें चाहिए घुसपैठियों गो बैक हमें चाहिए इलीगल इमिग्रेंट गो बैक मोदी जी हमारी मांगे पूरी करो भारत सरकार हमारी मांगे पूरी करो नहीं तो चलते चलते चलेंगे जमीन मुरा सिंह आगे बढ़ो आगे बढ़ो जमीन मुरा सिंह आगे बढ़ो आगे बढ़ो जमीन मुरा सिंह आगे बढ़ो जमीन मुरा सिंह आगे बढ़ो आगे बढ़ो हमें चाहिए इलीगल माइग्रेंट को बैक हमें चाहिए इलीगल माइग्रेंट को बैक हमें चाहिए घुसपैठियों को बैक मोदी जी हमारी मांगे पूरी करो मोदी जी हमारी मांगे पूरी करो मोदी जी हमारी मांगे पूरी करो भारत सरकार हमारी मांगे पूरी करो भारत सरकार हमारी मांगे पूरी करो भारत सरकार हमारी मांगे पूरी करो जमीन मुरा सिंह
आगे बढ़ो जमीन मोरा सिंह आगे बढ़ो दीपरासा आगे बढ़ो और दीपरासा आगे बढ़ो हमें चाहिए इलीगल माइग्रेंट को बैक हमें चाहिए घुसपैठियों को बैक हमें चाहिए घुसपैठियों को बैक हमें चाहिए इलीगल माइग्रेंट को बैक मोदी जी हमारी मांगे पूरी करो भारत सरकार हमारी मांगे पूरी करो भारत सरकार हमारी मांगे पूरी करो नहीं तो चलते चलते चलेंगे नहीं तो चलते चलते आगे करो हम तुम्हारे साथ हैं चलो 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 दिल्ली সকলে মুক্তি খেলায়ও Sini Dormendro de Burma by Sini Sita de Burma One Nukungo Borok Tanjili Jora Abu Simi the Prasa Justice in Hong Himi Kamani Zagavo Borok Nide Hongu Taku Charohui so not Alay Homa Bagay Kame Kambai Redi Bunya Mike and Norman of the non is also Yapar Muno Bakan to be under the Kingdom of Saimia Gamoni Babino and Omani Justice Monomati Asarams Hamzan Murmani Jodi and Movement Kaye. Yes, I got the Lama of the 50% of the day and current practice of Sabbath Kayan. Common Omani justification is aku latih saya Himbagirat mong boy joto no. Kaya sada masang mo. Tolo oro hazaro bangka ini saka. Kodo. Nara nugui mangkana bese borok biringka. Dini sini Diprasan iman thai Tripura Agartala tu Delhi pedal yatra hayaka ba himbi thangmani chobao. Tini joto sini Tiprasarok logi Rizak Hamza gai maya ganang khaganang Tiprasarok tini Faizak balake hambai mare o sini
मर रहा है तो मरूंगा मन में है दिल्ली मन में है दिल्ली रक्त लागले रक्त দিব रक्त लागले रक्त দিব प्राण लागले प्राण দিব बहुत दिल्ली पहुंचे जा बकरा long live Keep the fire long live Keep the fire long live kalau tu दिल्ली बदल चले चले खाई दे kalau tu दिल्ली बदल चले चले রক্ত লাগলে রক্ত দিব রক্ত লাগলে প্রাণ লাগলে প্রাণ দিব বতি ফাইতং নবার ফাইতং বতি ফাইতং নবার ফাইতং সাসাথো সুপা খাই সাসাথো বতি ফাইতং নবার ফাইতং বতি ফাইতং নবার ফাইতং हमारी मांगे पूरी करो देवेंद्र मुराद सिंह को देवेंद्र मुराद सिंह आगे बढ़ो मोदी जी हमारी मांगे पूरी करो मोदी जी हमारी मांगे पूरी करो मोदी जी हमारी मांगे पूरी करो भारत सरकार हमारी मांगे पूरी करो देवेंद्र मुराद सिंह आगे बढ़ो देवेंद्र मुराद सिंह आगे बढ़ो हमें चाहिए घुसपैठियों गो बैक हमें चाहिए घुसपैठियों गो बैक हमें चाहिए इलीगल माइग्रेंट मोदी जी हमारी मांगे पूरी करो भारत सरकार हमारी मांगे पूरी करो त्रिपुरा को जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट चाहिए नहीं तो चलते चलते चलेंगे नहीं तो चलते चलते चलेंगे मोदी जी हमारी